je nažalost izgubio život u Imoli. Na trci takođe, jednoj nesreći. Puno nekih incidenata da se dogodi. Cene nekretnina u Monaku kreću 1 kvadrat. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Hills. Kao što vidite, danas se nalazimo na jednoj od VIP terasa. Stigli smo da gledamo formulu, imamo danas kvalifikacije i sutra glavnu trku. Uvešćemo vas u čitavu priču o formuli, o jedan mali istorijat ovog prelepog sporta i konkretno staze u Monaku, koliko je ona jedinstvena i šta možemo sve lepo da vam kažemo o njoj i o naša 3 favorita koje će se pozicionirati vrlo verovatno kasnije i vrlo verovatno ćemo to da vidimo. Tako da pratite nas, sledi mnoštvo zanimljivih detalja. Prvi deo će biti par rečenica i par nekih zanimljivosti o Monaku, o takmičenju u Monaku, formuli, o najboljem vozaču svih vremena, svi znamo ko je to, pišite u komentarima, i mnoštvo drugih zanimljivosti. Drugi deo videa će biti o samoj formuli, o trci koja će se ovde održati i naravno ko je pobedio na toj trci, što nas sve zanima. Tako da pratite nas, ja se ježim i jedva čekam da počne sve. Inače, moram da vam kažem jednu zanimljivost, a to je da vlasnici ovih stanova ovde, ja sam se malo sakrila od terase, da pokažem samo ko se nalazi tu. Tu su stanovi čiji vlasnici dobiju dozvolu da rentiraju terase i naplaćuju mesto na terasi od 2000 evra i kreće se do 10, 20, 30.000 evra, zavisi od broja ljudi i od veličine terase. Tako da velika prednost je imati stan i posjedovati uz ovu stazu koja se prožima kroz čitav grad Monaka i zaista je najbolja i najlepša staza Formule 1, baš se tiče mog ukusa kada su u pitanju trke. Tako da, blago ovom vlasniku i svim ovim ostalim koji imaju stanove ovde. Mislim da im se isplati ova 3 dana rentati terasu. Počinje Formula 1 zagrevanje, svi iz ekipe su na stazi. Imamo da zaštitimo uši, ali to meni ne treba jer obožavam ovaj zvuk i ovo sve što se dešava. I idemo sad da vidimo kako će se pozicionirati, kako im je prolazno vreme. Znate ko je moj favorit, to je Verstappen, vidjet ćemo šta će da uradi. Ajmo dalje. Sprovešćemo vas da vidite kako se stiže do ovih VIP terasa i koja je procedura na ulazu i koliko u stvari ljudi obezbeđuje sve ovo. Ja ovde dolazim svake godine, ali sada imam baš drugačije neke uslove i u drugačijoj ulozi sam došla. Nisam došla samo da uživamo i gledam, već i vama da snimim i da vama malo približim čitavo ovo dešavanje. Tako da, eto, pratite nas, idemo sad da vidimo šta se sve ovde nalazi, neke zanimljivosti da vam kažem. Monako je druga najmanja na svetu država, po veličini takođe. Prva je Vatikan, pa onda je Monako. Jedna ogromna zanimljivost jeste da je ovde životno doba, to je životni vek ljudi 90 godina i preko, što znači da ovde ljudi žive srećni u miru sa vrlo malo stresa, baš se pitamo zašto. Takođe, da biste otvorili račun u Monaku u banci, u ovoj državi, pošto je država Monako za sebe država u državi, morate da imate na računu najmanje 300.000 evra plus neki dodatni uslovi i mnogo toga. Da biste vi kupili nekretninu, morate dosta toga da imate čekirano od uslova. Još jedna zanimljivost takođe da, na primjer, sa jedne strane ulice, gde je Monako, nekretnina kvadrat košta do 100, čak preko 100.000 evra zapravo, a kada pređete ulicu na drugom rubu, to je na drugom delu ulice na trotoaru, tu počinje francuska država i tu se nekretnine kreću od nekih normalnih cifara pa do nekih malo viših. Tako da, čitava jedna linija koja se ne vidi deli Monaku državu od francuske države. Jedino ovde na celom svetu prolazi traka Grand Prix-a kroz čitav grad. Tako da moralo je puno godina da bi se ova traka obezbedila i napravila da je bezbedno 99% na najvišim mogućim nivoima i standardima. Pričat ćemo kasnije o jednoj najbitnijoj nesreći, da tako kažem, najbitnijoj i najvećoj koja se dogodila i tragedijama koje su se ovde dogodile. Tako da danas posmatramo zaista sa jednom velikom srećom i zadovoljstvom i znamo da je čitava ova staza obezbeđena na najvišem i maksimalno mogućem nivou. Kada smo kod Formule 1 i ove staze u Monaku, ne možemo da završimo i počnemo video, a da ne spomenemo Ayrtona Senu, koji je toliko puta pobeđivao i bio rekorder. On je čak 6 puta pobedio u Formuli 1 u Monaku, da su ga prozvali princem od Monaka. Svi ga hvale i svi kažu da je bio divan čovek. On je nažalost izgubio život u Imoli
na trci takođe, jednoj nesreći, jednom zidu koji nije bio obezbeđen, ali više detalja ćemo o tome kasnije. Takođe, u njegovu čast, ta 30-godišnjicu njegove smrti, pre 10-ak dana, McLaren je napravio liver u žuto-zelenoj boji i zaokružili čitavu jednu lepu priču o njemu, njegovom životu i uspesima. Hajde sada da malo više pričamo o samoj formuli, a to je da je ona nastala 1950. godine čak. Još jedna zanimljivost velika jeste da je jedan od vozača, Leclerc, takođe iz Monaka, i da je on formulu posmatrao sa svoje terase, a sada je jedan od glavnih učesnika u Formuli 1. Nažalost, nikad nije odneo pobedu i takođe Monako je najsporija staza koja učestvuje, koja je deo Formule 1. Da vas provedemo kroz ulice u Monaku, baš je gužva i nisu baš idealni uslovi za snimanje, morat ćemo da se pomerimo zbog ovog kombija koji dolazi. Velika stvar jeste da se cene nekretnina u Monaku kreću 1 kvadrat 100.000 evra, što je mene zapanjilo, tako da vam za da kažemo, za jednu garsonjericu treba oko 2 miliona. Moram da pohvalim policajci i tu čitavu upravu da su jako preljubazni i uviđajni i pomažu svima ko treba da se snađe, pronađe svoju ložu ili slično, što se i da očekivati s obzirom da im je ekonomija jako dobra. Takođe, kažu da Monako živi samo od toga što je turistički grad i da je samim tim njegova stopa rasta jedna od najvećih u Evropi i da nikad ne opada, što je neverovatno. Baš se pitam kod dolazi zimi, verujem da je jako hladno jer je kontinentalna klima, a opet je more tu pored, tako da donosi neku hladnu klimu i nije baš prijatno. Nam u maju, na primjer, je 20 stepeni, 21 maksimalno bilo, ali čim izađemo na sunce, odmah je druga priča. I još jedna stvar jeste da kazino u Monaku, kazino Monte Carlo, je najposećeniji i najlepši kazino u svetu i kažu da su tamo ulozi ogromni, jedni među najvećima, i da 90%, kažu neke statistike, ljudi izlazi iz kazina praznih džepova, što je isto neverovatna stvar. Ali opet idu i opet se vraćaju i mi nismo za te, da kažem, hobije koje se tiču takve tipa zavisnosti, tako da lepo je videti, ući, popiti piće, ali nismo za to da idete u kazino i da se kladite i sve drugo što se tamo dešava. Prilazimo sada zgradi u kojoj se mi nalazimo, hoćemo da vam pokažemo kakav tip security-a prolazimo i koliko je u stvari to lepo organizovano. Tu su svi policajci na biciklama, u vozilima i onako baš se poštuje red i mir i zaista svi moramo da ih pomno pratimo i prelazimo ulici kad smemo, kad ne smemo. Inače, veći deo grada, to jest 90% grada je zatvoreno, tako da ne možemo da sada pravimo velike krugove, ali ćemo sada da idemo ka tamo. I da, još jednom da spomenem da je mesto u onom kafiću Café de Paris, za koji ste svi čuli i svi znate, sada u toku trka oko 2000 evra po stolici, tako da samo čujete verovatno odatle. I evo, ovo je sada formula, ja mislim, 2. Oni rade, prolazimo. Zahvaljujući našim prijateljima iz Makedonije, pozvali su nas kao po dogovoru, smo već planirali, ali iznenada da dođemo od petak, da je danas prvi dan Porsche Superkupa, da samo vidimo kako izgleda, kako je hospitality, kako izgleda njihov warm-up pre trka i idemo sada da vidimo šta se sve nalazi, koje automobili su unutra, pa idemo da razgovaramo sa vozačima. Ne mogu da pričam, tako da ćemo da vas pustimo da pogledate okolo šta se sve ovde nalazi, a posle ćemo da vam objasnimo gde se nalazi. Inače, snimamo telefonom, zato što je kamera zabranjena, nama nije dozvoljena. Zato što Porsche Supercup ima svoju kameru i emisiju i onda nisu dozvolili. Mnogo smo srećni da vam saopštimo da naravno drago mi je da neko od naših prijatelja
došli Super Kupu, a to je dragi prijatelj iz Makedonije, Risto Vukov. Tako da držimo mu palčeve da vidimo šta će da uradi danas, sutra i prekosutra. A sada smo s našim dragim prijateljem iz Makedonije, Risto Vukovim, koji se takođe takmiči i moram da ga pitam par pitanja pre nego što startuje danas. Risto, kako si? Odlično. Jesi super? Da, hvala. Imaš tremu? Malo, naravno, to mora. Molim te, reci mi, samo par pitanja ću ti postaviti neobičnih. Da li se dogodilo u trci da bude neka strašna nesreća, neki incident gde je moglo da se desi da izgubiš glavu? Pa da za sad ne, naravno, mogu da kažem da je bezbednost u auto na, ajde da kažem, na 99%, uvek svašta može da se desi, ali generalno je rizik sveđen na minimum. A kaži mi kako si zavoleo automobilizam i trke, je li to bilo od ranih dana kad si bio mali? Tako je, od 6 godina sam u autosportu, krenuo sam sa karting, pa evo sve do Porsche Super Cup. To je još kao mali sam igrao sa igrice, ajde da kažem, video igrice, mali automobilčići i tako. Baš mi je drago. Nadam se da će moj sin da krene ovim putem. Imam onako, kako se kaže, ježin si, imam goosebump, zato što mi je baš drago što si stigao do ovde i što si naš prijatelj. I gledat ćemo te i pratit ćemo i jedva čekam da počne ova trka i ovaj vikend. Verujem da i ti onako, da ti nije baš svejedno, ali verujem u tebe i znam da imaš dobrog i trenera i dobre ljude oko sebe, tako da verujem da će to da bude odlično. Nadam se da ću sve od sebe, vidjet ćemo, nadam se na dobar rezultat. Eto, hvala ti puno na vremenu, gledamo te. We are here with Mr. Jean Nicolas. He is Vice President of Porsche Club Monaco. So I have a few quick questions for you. Mr. Jean-Nicolas, can you tell me how long are you in this club? How long are you owner of this club? And why can you tell me more about this in a few sentences? Okay, so first of all, I'm going to say welcome to Monaco. Thank you so much. Because it's our pleasure to see fellow enthusiasts in Monaco. Thank you. So I'm a club member since 9 years, because Porsche Club Monaco is 9 years old. Next year it's 10 years old. I'm a member like everyone, because that's the philosophy in our club, but I got promoted, we can say something like this, as General Secretary and then now Vice President of Porsche Club Monaco. Okay. We do that for free. Okay. It's just for passion. For passion, I understand. We have now 90 members in Monaco. Okay. So, yeah. When did you bought your first 911? 10 years ago. 10 years ago? Yeah, 10 years ago, yeah. And I still have it. Really? Yeah. Please don't sell it, because it's the most don't unique worry, thing. that's the plan. That's the most unique thing when you keep your very first. That was always my plan. I was fortunate to have other Porsches, but I still want to keep the first one. Okay, and what is your favorite model of Porsche? What is my favorite model of like Porsche? All time. Of course, GT3. GT3. I'm a GT3 boy. Okay, I understand you completely. And you? The same. The same? GT3 RS. Because you know there is two categories, huh? Yes. There is the GT3 people and the turbo people. Turbo people, GT3 RS. Yeah. It's a nice car. The last one is very good. It's very good and very beautiful. And I think the only car, the last GT3 RS, is the only car. As passenger, you are not sick. It's impossible. Yes, it's really like stable on the ground. Yeah. It gives you a lot of information on the road, etc. Yes. So, no, it's a very good car. Okay, thank you so much for your time, you're very Mr. welcome. Jean-Nicolas. See you later. See you. Thank you. Sada dok se približavam ulazu, moram da kažem da je kamera ovdje skoro zabranjen u Monaku. Treba specijalne dozvole. Naprimjer, nisu smeli da snimamo u kazinu. Mi smo snimali vama neke priloge i kratke reportaže telefonom. Sada ovdje imamo dozvolu, smijemo da snimamo kameru, samo da vidimo, prođemo security. Pomno će me pratiti moja ekipa i idemo gore, penjemo se na VIP terasu. Idemo sad u zgradu koja je inače stambena i ljudi su se prilagodili, to jest teraze su se prilagodile nama gledaocima koji smo korisnici. Idemo sad uđemo u lift i da vas odvedemo na krov. Uskoro kreće kvalifikacije, zapravo u 4 sata, sada je 5 do 4. Samo da vam pokažemo kako su se napunile i tribine i terase
i sada je pravi trenutak da se sa dobrom pažnjom pogleda šta će se desiti. Imamo 3 ljute borbe, tako da vidjet ćemo ko će zauzeti dobro mesto za današnji dan. S prve takozvane runde ispalo je 5 automobila, to je 5 formula. Trenutno stanje Hulkenberg je prvi, drugi je Sainz, a treći Leclerc, što je neočekivano. Tako da pratimo dalje i izveštavat ćemo vas. Baš je onako neočekivano pozicioniranje. Sad je Q2, pa idemo na Q3 i to je finalno. Q2 je završen, počinje Q3, kvalifikacije za ovu posljednju rundu. Q3 je baš čudan, zato što je Verstappen drugi. Leclerc je imao problem sa svojom formulom i bio je u pitu baš dosta, tako da je bio i 8. i 7. mesto, on je 4. Mislimo da je prvi McLaren, ali nisam sigurna, nemamo ovde uvid za prvo mesto. Idemo posljednji final, počinje za današnju trku i sutra su finale, tako da ova posljednja je baš bitna. Idemo da pratimo što se dešava sa posljednjim. I evo fanatici, panovi su svuda oko nas. Na ovoj terasi su panovi Belopa i Sene. Belop je pobedio 84. čuvena trka, a Sena 93. tako da ima ih dosta i stvarno se pamte. To su i ikone u auto-moto industriji u formuli. Leclerc je postigao prvo mesto, Q3 je završen za danas, tako da mislim da će mu olakšati dosta za sutra ovo pozicioniranje i pole position, ali kažu da je veliki problem između prvog i drugog u Monaku kada se pozicioniraju, tako da vidjet ćemo, bit će tesno. Meni je drago, a Verstappen je nešto posustao, ne znam šta se dešava, ali eto, pratimo i sutrašnju trku. Danas je, boga mi, bilo uzbudljivo i šareno. Čitav dan, skroz su se menjale ove pozicije, imali su jedan mali problem, svi su pravili neku pauzu, tako da zanimljivo je bilo i jedva čekam sutra. Uslovi su idealni, nema kiše, neće biti većih incidenata na stazi, tako da gledamo. Priveli smo ovaj dan kraju, subota se završava i ova prva kvalifikacija za danas. Bilo je ludo, mnogo stvari se izmenjalo, bilo je promjena pozicija sa vrha do skoro pretposlednjeg i poslednjeg, tako da Leclerc je broj 1 za danas. Vidjet ćemo što se dešava sutra, sve ono što će se dogoditi u nedelju na finalu pratite u sledećoj emisiji. Veliki pozdrav iz Monaka od čitavog Hot Heels tima. Ćao!